Donc, examen 2019. Exercice 1, on considère le premier sucre naturel, 3 carbone, c'est le triose, appelé communément le glycéraldéhyde. Sachant que ce nom systématique, voilà, écrire sa formule brute, sa formule semi-développée. Alors, كيفاش غادي نكتبوا la formule semi-développée? Alors c'est le 2,3 dihydroxy propanal. Donc un A prop, ça veut dire 3 carbone. 1, 2, 3. Suffixe al, ça veut dire aldéhyde. « 2,3 dihydroxy, c'est-à-dire que nous avons deux OH, واحد في la position 2 ou l'autre في la position 3. Donc, هذا هو le carbone 1, 2, 3. Donc, dihydroxy, ça veut dire 2 OH, 1 sur le carbone C2 et l'autre sur le carbone 3. Et voilà, c'est la formule semi-développée. Donc on va compléter les liaisons qui restent par des hydrogènes. Donc il est développé. Semi-développé, c'est-à-dire CH2, CHOH, COH. Donc il y a la formule semi-développée. Le glycéraldéhyde est-il chiral ou non? Donc شنو كنقصدو بهاد chiral؟ مالوغوزمون مازال ما وصلناش لهاد الكور في الشرح. دونك شنو كيبان لك؟ واش نديرو رابيل علاش نشرحو شنو هي لا كيغاليتي ونخدمو ليكزامان، ولا نركزو غير على التمارين اللي خدمنا فيهم الكور انا وياك؟ المهم اللي بغيتي نديرو كور تمارين سيميلطانيمون نشرح لك شنو هي لا كيغاليتي وندوزو نبراكتيسيوها في ليكزامان مزيان. بغيتي نخدمو التمارين فقط اللي شفنا في النومونكلاتور لحد الان ولا ستيريوشيمي، مرحبا. دونك اختاري اللي بغيتي. وي وي واش كتسمعيني سيل فو بلاي؟ كتسمعيني؟ نديرو رابيل ونديرو اكزام. اوكي فوالا. دونك شنو هو ان اوبجي كيغال؟ Ça veut dire non symétrique، يعني ما فيهاش محور تماثل.
Donc لاحظي معايا la différence entre ces deux molécules. Donc, quelle est la différence entre ce carbone et ce carbone? Donc, Adali, il est lié à 4 éléments qui sont identiques. Par contre, celui-là, il est lié à des éléments qui sont différents. هذا كيتسمى carbone C كيتسمى carbone asymétrique. شنو كنقصدو بان carbone asymétrique? Par définition, c'est un carbone lié à 4 substitutions différentes. Donc كنرمزو ليه بسي étoile. C'est un carbone اللي كيكون لاصقين فيه 4 ديال العناصر اللي هما مختلفين. Et voilà, كنرمزو ليه بسي étoile. Et donc هذا هو le composé chiral. يعني pas de symétrie. Par contre, هذا il est achiral car il contient un centre de symétrie. عنده واحد المركز ديال التماثل دونك كيتسمى achiral. Donc tout ça dépend باش كنعرف un objet اللي chiral ou non chiral, ça dépend de la symétrie. Et donc voici un exemple. Ce composé, il est achiral. Pourquoi? Car il contient واحد المحور ديال التماثل. Contient un axe de symétrie. Donc c'est un objet qui est achiral. Si on prend par exemple une molécule comme ça, donc c'est une molécule qui est chirale. Pourquoi? Pas d'axe de symétrie. Donc c'est une molécule chirale. للإضافة أكيرال كنسميوهم optiquement inactifs
وكيغال كيتسماو اوبتيكمون اكتيف. ان ديرني اكزامبل وندوزو للامتحان ديالنا. Est-ce que ce composé est chiral? une fois نشوف جوج ديال العناصر متشابهين هذا يعني أنه أكيرال. Voilà, donc la chiralité, conclusion. Chiralité égale symétrie. L'axe de la symétrie, non-symétrie. اللي كنسميوها asymétrie. Et voilà, revenons à notre exercice. Donc cette molécule, طلب منا شنو في l'examen أننا نشوفو واش كيغال ولا أكيغال. دونك باش نعرفو واش كيغال ولا أكيغال tout simplement on remarque bien que nous avons ici COH, CHOH, COH. Est-ce que nous avons un carbone qui est lié à 4 substitutions différents? Oui, celui-là. Donc c'est C étoile. LH. C'est un carbone lié à 4 substitutions différents. Donc c'est un carbone qui est asymétrique. Donc puisque nous avons un carbone asymétrique, donc c'est une molécule chirale. Justifiez votre réponse car il contient un carbone asymétrique. Voilà. دونك الا كان عندك شي سؤال يمكن لك توقفيني نحاولوا نافونسيو شويه ناكسيليريو نخدموا ان ماكسيموم ديال لي زيكزامان او ميم طون نضربوا عصفورين بحجر واحد. Donc le glycéraldehyd il est chiral car il contient un carbone asymétrique. À l'état naturel, le glycéraldehyd présente la configuration absolue de Z, le représenter en grammes. Donc, il بغينا نحاولوا نريبريزونطيو le glycéraldehyd en grammes. شنو هو المشكل اللي غادي نطيحوا فيه؟ إلا بغينا نمثلوه en grammes. Alors si on veut représenter le glycéraldehyd en grammes, nous allons trouver deux possibilités.
C. باش كنبغي ندير représenter en grammes كنبدا بالكربون asymétrique. Il est lié à un hydrogène à un OH et à un COH et à un CH2OH. Donc je vais dire le numéro 1, c'est l'oxygène. 1. Je vais dire 2. نسيت ما شرحتلكش هذه ديال لا كونفيغوراسيون ابسولو. المهم نخليو دابا جوج ديال الطرق ديفيرون. دونك كاين اللي غيمثلو بهذه الطريقه وكاين اللي غيمثلو بهذه الطريقه. فوالا. دونك الا لاحظتي معايا الفرق، الهيدروجين كاين اللي غياخد الهيدروجين اون اغيير وكاين اللي غياخد الهيدروجين اون افون. دونك شنو الفرق ما بين الهيدروجين يكون اون اغيير والهيدروجين يكون اون افون؟ سي سو كون ابل la configuration absolue. شنو نقصدو بلا configuration absolue؟ إلا كان عندك ان élément لاصقين فيه 4 espèces، un élément A, B, D et E, avec par exemple Z de A est inférieur à Z de B, inférieur à Z de D, inférieur à Z de E. Avec Z, on voit le numéro atomique. Donc Z de A elle est supérieure, donc on a un. تبعها B, donc on a 2. تبعها D 3. تبعها E, on a 4. دونك شنو كنديرو؟ كنشدو الواحد والجوج والثلاثة كنديرو بيناتهم واحد السهم، كنشوفو هاد السهم واش غادي في اتجاه عقارب الساعة. الا كان غادي في اتجاه عقارب الساعة كنسميوه R، الا كان عكس عقارب الساعة كنسميوها S. دونك في نفس الوقت كنشوفو لا كاتريام اليمون، الا كان هذا اون افون كنعكسو النتيجه السهم. دابا لاحظي معايا الاو الي اون افون، دونك كنعكسو النتيجه ديال السهم. دونك السهم الواحد لجوج لثلاثة، الاو الي اون افون، دونك حنا راه نورمالمون لقينا ار، مي غادي خصنا نانفيرسيوها، دونك غنلقاو اس. اكزامبل سي لاصق فيه H CH3
OH, OCH3. دونك شكون هو ليليمون خصني نقارن زد ديال الكربون كتساوي 6، زد ديال الأكسجين كتساوي 8، زد ديال الهيدروجين لو نيميرو اتوميك دو الهيدروجين كيساوي 1. دونك غادي نبدا بليليمون اللي عندو اكبر زد اللي هو الاكسجين ولاصق فيه كربون، دونك هذا نعطيه 1. غادي ندوز للدوزيام 2 وهذا 3، نرسم واحد السهم فوالا الهيدروجين 4 من 1 ل 2 ل 3. شنو كيعطيني في اتجاه عقارب الساعة كنسميه ار. لاحظي معايا الكاتريام اليمون الي اون اريير، دونك ما تنقلبش. دونك هنا قاعدة lorsqu'on a le quatrième substitution l'élément en arrière, on inverse la configuration. Donc, ملي يكون عندنا le quatrième élément en arrière, on doit inverser, X en avant. ملي يكون عندنا le quatrième élément en avant, كنقصدو بها هنايا يكون القدام. اوكي، on doit inverser la configuration. Un exemple. C H CH3 OCH3 OH. Alors OCH3 1, OH 2, CH3 3. Donc من 1 ل 2 ل 3 كنلاحظوا أن l'élément 4 il est en avant, donc on doit inverser le résultat. donc هذه normalement c'est R في اتجاه عقارب الساعة، donc خصني نقلبها c'est S. ملي يكون عندي le quatrième élément en avant, j'inverse la configuration. Un petit astuce, لاحظي معايا فاش كنبغيو نرسمو R نديرو هكا، فاش كنبغيو نرسمو S كنمشيو في الاتجاه المضاد. اوكي، من نحداو راسنا من لو quatrième élément lorsqu'il est en avant on doit inverser la configuration. et maintenant نرجعو للكومبوز ديالنا. شنو عطاونا في السؤال؟ قالنا à l'état naturel le glycéraldéhyde présente la configuration de 0. شنو تيقصدو ب 2 R؟
كيقصدوا بها tout simplement le glycéraldehyd d'après la nomenclature 2,3 1, 2, 3. Le carbone 2 est un carbone asymétrique. Donc, la configuration ديالو est R. Donc, il va se représenter en grammes. Quand j'ai carbone asymétrique, voilà, CH2 OH نديرها الفوق COH نديرها هنا والH نديرو اون اغيغ ونشوفو واش غنلقى لا كونفيغوراسيون اللي عطاوني. خصني ضروري نلقى R. دونك عندنا كربون لاصق في اكسجين وكربون لاصق في اكسجين، ولكن هذا فيه جوج ديال لي ليزون كنعطيه ان الي بريوريتير. عندنا كربون لاصق في جوج ديال لي زاشو اكسجين غنعطيه باردون، عندنا اكسجين سابق هو الاول، اكسجين غنعطيه ان. شكون اللي جاي في الرتبه الثانيه اللي لاصق في دوبل ليزون، دونك دوبل ليزون اكسجين غنعطيه 2 غنعطيه 3. دونك 1 2 3. دونك الى لاحظتي معايا هادي سي اس. الهيدروجين ما كاينش اون افون يعني اون اغيير، دونك غنخليها اس. دونك هاد النتيجه هادي غلطه، خصني نورمالمون نلقى ار. دونك باش نلقى ار خاصني نعكس لا بوزيسيون ديال الهيدروجين، يولي الهيدروجين اون افون. OH ou les en arrière. Et voilà. Donc 1, 2, 3. Donc c'est S, et puisque l'hydrogène il est en avant, donc j'inverse la configuration pour obtenir la configuration R. هذا هو الجواب ديال la dernière question. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît? Très bien. Alors, احنا سالينا le premier exercice. Le deuxième. Donc مازال la suite.
Alors, on considère maintenant un sucre naturel à 4 carbone, le tétrose. Tétre, GM tétra NE4. Sachant que son nombre systématique est 1, 2, 3, trihydroxybutanal. Écrire sa formule semi-développée. Alors, باش غنبداو but. But, ça va nous donner 4 carbone. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc al, ça veut dire nous avons un aldehyde. Et après, donc but 2,3, donc toujours le carbone de la fonction principale possède le numéro 1, 1, 2, 3, 4. Donc le 2 va posséder trihydroxy, c'est-à-dire 3 alcools. Donc OH sur le carbone 2, sur le carbone 3 et sur le carbone 4. Et voilà, donc c'est H2, c'est H2, donc ce n'est pas CH2 mais c'est CH. Voilà, CH. Et voilà. C'est le 2, c'est la formule semi-développée. Et la question A. Ce sucre est-il chiral? Pourquoi? Combien présente-t-il de stéréoisomères? Oui, donc ce sucre, il possède deux carbones asymétriques, le carbone 2 et le carbone 3. Donc c'est vraiment, il est chiral. Donc la question B, oui, car il contient deux carbones asymétriques. Tout simplement. Après, ce sucre existe à l'état naturel sous forme de stéréoisomère A. Et si oui, combien de stéréoisomères? عندنا واحد القاعدة كتقول لنا si on a n carbone asymétrique, on aura 2 à la puissance n stéréoisomères. Donc si on a un carbone asymétrique, on aura 2 à la puissance n stéréoisomères. Et donc, deux carbones asymétriques, ça va nous donner 2
à la puissance 2 stéréoisomères. Et donc, je connais les différents stéréoisomères qui représentent les différentes formes spatiales, les différentes possibilités de représentation. Donc, on a deux carbone asymétriques. Donc, on a fait le sujet de combien. باش نفهمو combien بالضبط نحاولو نريبريزونطيو لا موليكول بفيشر باش عارفين ملي جاتنا هاد 2 puissance 2 en 4. دونك عندهم دو كربون اسيميتريك ياك، دونك يقدروا يكونوا ار ار ou bien SS، يقدروا يكونوا RS ou SR. Donc voici la première possibilité, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc on aura 4 possibilités. Ce cycle existe à l'état naturel sous forme de stéréoisomère A. 2R, 3R, électrose. Alors, donc A, 2R, 3R. Alors, qui va chercher une représenter H2C. باش نلقى لي دو فورم. دونك الى عقلتي على هاد الطريقه كنحاولوا نكتبوا على شكل ديال يو، لي دو كربون يكونوا الوسط، دوك الكربون اسيميتريك. بحال هكا على الشكل ديال يو. من بعد باش كنحاولوا نريبريزونطيو اون كرام ونبينو لي كونفيغوراسيون ابسولو. دونك كندير هنا دي ليزون، une liaison en arrière, liaison en avant, une liaison en arrière, une liaison en avant. Et donc tout simplement يقدر يكون le OH مع le OH de même côté. يقدروا يكونوا في دو كوتي ديفيرون. بحال هكا. دونك نشونجيو la position de OH. H يولي القدام و H يولي اللور. H et OH. Voilà, donc ou bien
نقدروا نشونجيو غير هذا et la quatrième possibilité نبدلو الكربون الاخر. فوالا هادو هما اللي كيتسماو الا قلنا ريبريزونتي لي ديفيرون ستيريو ايزومير هادو هما لي ديفيرون ستيريو ايزومير. Donc les différents stéréo isomères. Alors شنو بغاو هما بالضبط؟ بغاو لنا لا كونفيغوراسيون دو زير 3 زير. كنجي نرقم la fonction principale de 3 colonne de 3 carbone de 3 de 3. دونك نشوفو شكون في هادو اللي كيحقق لنا 2 زير 3 زير. نبداو بالكربون الاول على بركه الله. دونك اللي سابق في الترتيب هو الاكسجين غنعطيه 1. دابا انا خدام على هذا دونك اللي سابق في الترتيب هو او نعطيه 1 تابعو سي مع او مع سي او. دونك غادي يكون عنده 2 غادا تكون عنده 3. Donc la configuration c'est R. L'hydrogène il est en arrière donc ça va rester R. احنا لقينا 2 زير. Carbone 2 fait R يعني 2 زير. ندوزو للدوزيام كربون. الدوزيام كربون دونك شكون اللي غادي ياخد ال1 سي بيان سور l'oxygène. شكون اللي غادي ياخد 2 سي بيان سور celui là 2 هذا غادي ياخد 3. donc 1 2 3 c'est S. donc c'est 3S. هذا ما خدامش. دونك احنا لقينا ككونكلوزيون هذا لقينا فيه 2 زير 3S. باش غنمشي للاخرين بلا ما نبقى ندير لا كونفيغوراسيون نلاحظ شكون اللي تبدل. دونك لاحظي لي دوزاج كانوا اون اريير رجعوا للقدام. دونك اوتوماتيكمون هنا شنو غادي تكون العكس ديال 2 زير 3 اس. غتولي لنا 2 زير 2 اس 3 زير. دونك 2 اس 3 زير. هادو كيتسماو انونتيومير. العلاقه ما بين الجوج كيتسماو دي زينونتيو مير. c'est-à-dire l'image de l'autre par rapport à un miroir blanc. بحال داكشي هذا شاف راسو في المرايه غيبان ليه هذا. et donc ندوزو la molécule suivante. donc pour la molécule suivante شنو كنلاحظ ال OH
بقى في الموضع ديالو دونك سي 3s. بار كونتر ال OH الفوق كان القدام ولا اللور دونك كتولي لنا 3s. دونك هنا 2s دونك ما خداماش. العكس ديال هادي هي هادي دونك هنا غتكون عندنا 3 2 وبالتالي هذا هو اللي صحيح. دوزير 3 هو اللي طلبونا نمثلو اي فوالا. Donc ce sucre existe à l'état naturel sous forme de 0, 3, 0. Il est stéréoisomère B. Représenté A et B selon Fischer. Donc on a représenté l'isomère A. On a l'isomère B. Donc finalement l'isomère B. L'isomère B je n'en fais 2s 3 r 2s 3 r. Voilà والفوقاني. دونك هذا هو B 2s 3 r. دونك نشدو هاد لي دو زيزومير نحاولو نريبريزونطيوهم selon Fischer. Alors كيفاش غنريبريزونطي هذا selon Fischer؟ قلنا la chaîne principale on doit la représenter verticalement. Voilà, avec le carbone le plus oxygéné ou le plus oxydé en eau, CO H. On va imaginer un bonhomme de Fischer de la tête dialogue diriger le carbone le plus oxygéné. Donc il a quand même COH qu'est-ce supérieur par rapport à CH. COH. علاش لأن الدوبل ليزون كتغلب. Donc COH كتكون الفوق. Et après دونك كنتخيل لو بونوم دو فيشر واقف هنا جالس هنا لتحت. دونك هنا اليمنية ديالو وهنا اليسرية. اليمنية دي تجي مع او اش. دونك اليمنية اللي تجي مع او اش، اليسرية مع اش. Après الكربون الثاني. دونك هذا الكربون الاول 1 premier carbone asymétrique de 3
Donc on a le dernier carbone. Donc le OH il est en arrière, le OH il est en arrière. Le H il est en avant, donc ça va nous donner à gauche. Là c'est CH2 OH. Et voilà, il y a la représentation de Fischer. Donc عملنا هذا. Donc هذا c'est هنا c'est 2S. On a ces 3R. Donc on peut faire un copier-coller afin de représenter le deuxième. دونك شنو كنلاحظوا الكربون 3 لاحظي معايا مزيان ليليمون اللي الفوق الاو اش كان اللور ولا القدام. دونك الا كان الاو اش الاول كان في اليمين هنا غادي يولي في اليسار. دونك غادي نقلب هاد الاو اش لهاد الجهه، الاش غنردو للجهه المعاكسه. Donc 2S 3R عاوتاني 2R 3R. Et voilà. C'est clair? Donc نحاولوا نديروا la configuration absolue justement pour vérifier que c'est vraiment la configuration صحيحة. راه يمكننا نديروا la configuration حتى في فيشر. Alors عندنا un carbone asymétrique. Donc شكون اللي غادي ياخذ ال1 c'est celui-là. شكون اللي غادي ياخذ 2 دونك 1 غادي ياخدها او اش، 2 غادي ياخدها هذا لان فيه جوج ديال لي او، وهذا غادي ياخد 3. دونك 1 2 3 1 2 3 سي ار. لاحظي ار كنكتبوها هكا. دونك سي ار et puisque le H il est toujours Fischer en inverse, donc toujours il faut inverser dans Fischer, toujours.
surtout le H est horizontal. يعني ال H ملي كيكون هكا يا إما في اليمين ولا في اليسار toujours il faut inverser donc automatiquement هذه غلط. شي فيشر كتساعدنا نحددو لا configuration بسهل. donc هذه غلط c'est 2S. donc c'est 2S ici 2S وهنايا شنو عندنا دونك عندنا ال 1 bien sûr هذا غادي ياخد 2 وهذا 3 donc c'est le S et puisque H il est horizontal donc j'inverse donc c'est 3 0 هذه صحيحة. donc automatiquement هذا راح نقلبناهم هذا لو كومبوزي B كيفاش زوينة فيشر donc B عنده 2S 3 0. En ce qui concerne le composé الأول تا هو راه نورمالمون هنا قلبناهم دونك هادي حتى هي خصنا نصحوها دونك عندنا 1 2 3 هذا غادي ياخد 1 هذا غادي ياخد 2 هذا غادي ياخد 3 1 2 3 donc c'est S et puisque le H il est horizontal donc c'est le R donc c'est-à-dire ça تصحح. et donc en conclusion le composé A وهذا 2 0 3 0 le composé B وهذا 2S 3 0 tout simplement. كاينه واحد الطريقه اخرى فاش كيكون عندك ال OH مع ال OH du même côté لاحظي معايا ال OH et OH sont du même côté كتسمى la forme érythro. érythro donc érythro ملي كيكونوا في دو ميم كوتي عكس ديال OH مع OH دو كوتي ديفيرون تسمى لا فورم تريو. دونك إريترو جاية من ليتروز الأصل ديالها هو كلمة إريتروز وتريو الأصل ديالها من كلمة تريوز. Donc OH et OH se trouvent du même côté, ça veut dire érythro. De côtés différents, ça veut dire trio, tout simplement. Le fentiche H est horizontal, ok. Lorsqu'on veut représenter la représentation de Fischer, فيشر في الاصل ديالها دايره بحال هكا en arrière. هادي en avant. الا كان عندك الاش هنا الفوق ولا لتحت ما كتعكسيش، الا كان في الجنب كتعكسي بحالاش مثلا اش او اش سي اش 3 ان اش 2 دونك عندنا l'oxygène 1 2 3 donc c'est R. L'H elle est en arrière donc c'est R.
إلا مشى كان عندنا العكس، يعني لو تري فيرتيكال الاش كاين عندي في لو تري اوريزونتال. هنا كاينه مثلا او اش ان اش 2 سي اش 3. دونك هنا 1 2 3. Donc ici c'est R. Puisque le OH est en avant, je dois inverser, donc c'est le S. Donc هذه إلا بغيت، هذه هي فيشر. الأصل ديال الفيشر راه هو هذا. كنا درنا لها بحال هكا H ان H2 OH سي H3. هنايا الأش ولا هوريزونتال H2 c'est H3 OH. C'est bon. Donc Fischer ديما خصك يتعكسي. Fischer toujours il faut inverser لأنه c'est rare فين تلقاي شي مثال اللي الهيدروجين فيه فيرتيكال، يعني فين ما يكون عندك الهيدروجين افقي خاصك يتعكسي في لا ريبريزونطاسيون دو فيشر. اي فوالا هادشي اللي كاين هنا. دونك احنا ريبريزونطيناهم اون فيشر. Nous allons passer maintenant à la question suivante. Érythrulose. L'érythrulose, isomère de l'érythrose. Et lui aussi un sucre naturel à 4 carbone. Son nom systématique 1,3,4 trihydroxybutane de on. Écrire sa formule brute. Donc butane 4 carbone 1, 2, 3, 4. Donc عندنا نرقموه 1 2 غنرقمو باليسر حسن 1 2 3 4. دونك عندنا تريهيدروكسي 3 ديال لي او اش. ها او اش في الان، او اش في 2، او اش في 3. تريهيدروكسي بيتان دونك 1,3 دونك 1,3,4 ما عندناش في 2. دونك 0,4 دونك احنا صوبنا او اش في الكربون 4 et après
دونك شنو غادي نديرو نلاقيو نكملو بلي هيدروجين. دونك هنا H2 عندنا واحد لا فونكسيون سيتون في 2 دونك 2 اون et voilà والشي الاخر on va le compléter par des H. Voilà. Donc écrire sa formule semi-développée هي هادي. Quel est le type d'isomérie plan entre l'érythrulose et l'érythrose? Érythrose شكون هو إريتروز بعدا؟ نرجعو للتمرين ديال قبيله. ستركتور ديال الإريتروز 2,3,4. كنمشيو نجيبو السمية ديال دونك 2,3,4 تري هيدروكسي بوتانال. هنا عندنا سي او اش سي او اش H, CH2, OH. Alors, quel est le type d'isomérie? On a une fonction cétone. On a une fonction donc cétone plus alcool. On a aldéhyde plus alcool. Donc ce sont deux isomères car ils ont la même formule brute, mais ils ne diffèrent que par la structure. Donc quel est le type d'isomérique? Nous avons ثلاثة l'isomérique de fonction, de chaîne et de position. Donc je connais le type d'isomérie. Donc c'est une isomérie de oui. باش كيختلفوا هاد الجوج عندهم نفس عدد الكربونات عندهم نفس الهيدروجينات عندهم نفس لي او اش دونك باش يختلفوا وي باش كيختلفوا. دابا نسي عليك السؤال قولي لي باش كيختلفوا فين كاين وجه الاختلاف ياك الكول وي s'il vous plaît. اش كتسمعيني مزيان ولا مشى الصوت؟ Est-ce que vous m'entendez bien? Fonction, très bien. Donc c'est une isomérie de fonction. Voilà, donc c'est une isomérie de fonction. L'érythrulose naturelle présente la configuration 3R. La représenter en grammes. علاش قالنا هنا 3R car il contient un seul carbone asymétrique. Donc puisqu'il contient un seul carbone asymétrique, pardon, ce n'est pas celui-là qui est carbone asymétrique.
et c'est celui-là. Donc on va mettre le carbone asymétrique. C'est donc c'est étoile. نحاولوا نديروا الاش اون اريير. دونك عندنا هذا عندنا هذا كامل. سي او اش عندنا او اش. دونك نحاولوا نرقموا. دونك شكون اللي غياخد الان؟ سي او اش هذا غادي ياخد 2 ياخد 3. دونك سي ار فوالا. دونك هذه هي 3 زر tout simplement carbone 3 parce que c'est le 3 qui est asymétrique. Ok. Alors c'est bon. Donc deuxième l'exercice suivant. Donc voilà la page suivante. Donc nous allons l'exercice suivant. Alors, considérons les deux molécules naturelles suivantes. Donnez le nombre systématique de chaque molécule selon les règles de l'Union internationale de la chimie et de la parachimie appliquée. Alors, نبداو بالتيمول. نحاولوا نعطيوه le nombre systématique ديالو. Donc OH
nous allons ici, nous avons donc la fonction principale et cycle. Donc غادي نسميوها de telle sorte اننا نعطيو ال OH1. عندنا هنا واحد la ramification qui s'appelle isopropyl. Isopropyl, c'est un nom d'usage. Et هنا عندنا un méthyle. Donc شكون اللي سابق في l'ordre alphabétique سابق ال I. Donc غادي نمشي ل 1 2 3 4 5 et 6. Donc c'est le de isopropyl, cinq méthyle, cinq méthyle, je vais voir à 5 méthyle, benzène, donc phénol. Et voilà, thymol c'est un nom d'usage. Donc voilà, on a le nom le nom systématique ديال thymol. دابا ندوزو للمنطول ونحاولو نحددو ليه لو نوم سيستيماتيك ديالو. Donc nous allons passer au deuxième composé. Donc OH, nous allons commencer comme le composé précédent, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est le 2 isopropyl, cinq méthyle. Cyclohexanol. Et voilà. Donc la question suivante. Donner le nom systématique de chaque molécule selon les règles de Jovenel. Écrire les formes limites de chaque composé et en déduire en justifiant le composé le plus acide. Donc on a un rappel à شنو هما les formes limites. Forme limite on va tout simplement اللي كتكون عندي une molécule
كنلاحظ ان الالكترونات كينتقلوا في وسط من ديك لا موليكول. دونك باغ اكزومبل عندي OH هنا، l'oxygène عنده دو دوبلي d'après ce que nous avons déjà vu en atomistique, les doubles liaisons. Alors on remarque bien qu'il y a un déplacement des électrons de la liaison. بحيث كنلقاو plusieurs formes. Les électrons se déplacent dans la chaîne carbonée. كيفاش كيكون هذا لو ديبلاسمون؟ دونك لاحظي معايا هنا، عندك هنا دي الكترون ان، فوالا، دونك هادي كطيح هنا كتعاود ديبلاصا لهنا. دونك كنلقاو une double liaison avec une charge positive sur l'oxygène لأنه فقد، وهادي كتطلع فوق من السومي دونك كنلقاو موان. et après هادي كتعاود طيح هنايا وهادي كتطلع من فوق من الكربون، دونك كتبقى لنا هنا توجور بلوس. دونك هادي ولات كوم ليزون اللي طلع فوق من الكربون، اي فوالا. شويه هادي طيح هنا، هادي تطلع فوق من الكربون. دونك غادي نلقاو دونك هنا غادي بالترتيب. après هادي غادي تعاود طيح لنا هنا وهادي غترجع لبلاصتها. Voilà, donc 5 formes limites. هما اللي كيتسماو لي فورم ليميت، كيعطيوني اون ايدي على l'acidité de la molécule. C'est clair. الالكترونات كيبداو يدورو في وسط من مي راه مشات لي الكونيكسيون. الخطره الجايه فاش مشيت الكونيكسيون في مو سيني في واتساب ولا صوني وقطعي باش نعرف راه كاينه شي حاجه تما. دونك شكون اللي ما شفتي والو من امتى؟ لي فورم ليميت هادو اللي درت قبل نومونكلاتور. وي شفتي غير كيفاش سمينا الاولى، ما شفتيش الثانيه. اوكي نرجعو نسميو الاولى.
دونك نرجعو نسميو الثانية. الوغ هنا عندنا او اش، دونك غادي نعطيو لها تا 1 2 3 4 5 et 6. Donc c'est le cyclo. On a 2. Donc c'est le 2 isopropyl. Après 5 méthyle. Cyclo, voilà, puisque on a cycle hexanol. C'est clair. واضحة دابا النومنكلاتور ديال الثانية. سي بيان. ندوزو لي فورم ليميت. Voilà. Donc maintenant, il y a la première étape. Les formes limites. La première étape, les formes limites. On a la liaison كتاح هنا غادي كطلع فوق من الكربون. دونك شنو تلقاو هنا؟ تلقاو بلس موان. كل ما اكتسب كيتشارجا نيجاتيفمون، كل ما فقد كيتشارجا بوزيتيفمون. Après, هادي كتجي حتى هنا وهادي كتحول هنا. دونك بلس موان. دونك هادي تجي لهنا بقات بلاصتها. شويه عاوتاني هادي غادي طيح هنا، غادي تطلع فوق من الكربون. دونك غادي نلقاو كوم سا موان. بحال قلتي كنبينو الحركه ديال لي زيليكترون في واحد السيكل، تسموا لي زيليكترون ديلوكاليزي. شويه هادي غادي طيح هنا ترجع للكربون انيسيال. دونك غنلقاو اش اي. دونك هادو هما اللي كيتسموا ب دي فورم ليميت.
كنبينو كاع لي زيتاب. دونك الالكترونات كيفاش كينتقلوا في وسط من السيكل. Est-ce que c'est clair? C'est bien. Alors, pour la deuxième molécule, donc راه نفس القاعدة. Donc la première molécule, c'est tout simplement غادي نديرو هنا واحد، دونك قريب ليها واحد comme ça قبل معاه. Voilà, c'est toujours, c'est une constante. Donc, on a les formes limites pour la première molécule. Pour la deuxième molécule n'a aucune forme limite. علاش؟ لأن ما فيهاش un système conjugué. Donc, on a n sigma, donc il ne contient aucun système conjugué. C'est pour cette raison le menthol n'a aucune forme limite. Donc, pas de forme limite. Et donc, comme ça, quand nous avons la première, la deuxième, on a représenté les éventuels carbone asymétriques et déduire le nombre maximal de stéréoisomères. Donc, pour la première molécule, le thymol n'a aucun carbone asymétrique, donc ne contient aucun carbone asymétrique. Le menthol contient donc celui-là, c'est un carbone asymétrique. Celui-là, c'est un carbone asymétrique. Et celui-là, c'est un carbone asymétrique. Donc, le thymol contient 3 carbones asymétriques. Ça veut dire que c'est 2 à la puissance 3 stéréoisomères. Donc 2 à la puissance 3 stéréoisomères, ça veut dire 8. 8 stéréoisomères. Représentée en perspective la plus stable du menthol. Donc on a normalement la forme la plus stable du menthol. Et donc on va représenter sous forme d'un cyclohexane. Donc نحاولوا نرسموا un cyclo. Donc الخطوة الأولى غادي نرقموا la molécule. Donc 1 2 3 4 5 et 6. Donc voilà.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, le 1, OH, on peut la représenter équatoriale. Et le H, horizon, voilà, axial. Donc 1 fait à OH, 2 directement qui fait à axial. Équatorial. Et après, le missile fait la position 5. Donc un H la position 5. Et voilà, et un missile équatorial. Donc d'avoir la forme, la conformation la plus stable. Et voilà, justifié, car on aura moins de gènes stériques. Il n'y a que des répulsions, à moins de répulsion.